एंड ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଲାହାଣ୍ଡି ପକେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍‌ରେ ବହୁତ ସାରା ୱେଲକମ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗରମ ପାଣି କରୁଛେଁ 2 ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଶୁଇଛନ୍ ତାଲି ତ ଏଇଟା ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ ଗରମ ପାଣି ସକାଳୁ ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ବୋଲେ ତ ହେଲାନ ବର୍ଷେ ବାଇ ରହିଯାଇଛି ଆଗରୁ ତ ନେଇଥାଇ ଆମର କୋରୋନା ଟାଇମ୍‌ରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍‌ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା କାଢ଼ା ଗରମ ପାଣି ସବୁ ପିଇବାର ଥିଲା। ସେଥିରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକର ଅଭ୍ୟାସ ବି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ସେ ହର୍ବାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଖାଇଲା ଠାରୁ ନିକେ ଆଜ୍ଞା ତ ଏତେ ନି ଖାଇବାର ନା ମୁଇଁ ଖାଉଛେ ହର୍ବାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବାକି ଫ୍ରେଶ୍ ଗରମ ପାଣିଟା ଆଜ୍ଞା ବି ପିଉଛନ୍ ମୁଇଁ ବି ପିଉଛେଁ କାହିଁ ଗରମ ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଫ୍ରେଶ୍ ପକେଇକିରି ଗରମ ପାଣି କରିଦଉଛେଁ ମୋର୍ ଲାଗି ଟିକେ ଗରମ ପାଣି କାଁ ହେଲେ ମୁଇଁ ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଇଦେମି ବାକି ଆଜ୍ଞା ଶୁଇଛନ୍ ତାଲି ସେଥିର୍ଲାଗି ତାଙ୍କର୍ ଲାଗି ଟିକେ ବେଶୀ ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ଦଉଛେଁ। ଆର୍ ଆମର ପିଲି ବି ଶୁଇଛନ୍ ତାଲି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମାଛ ଅଣା ହେଇଥିଲା ମାଛ କାଲି ଅଣା ହେଇଥିଲା। ବାଲେ शुक्रवार तो नहीं खाए बोले शनिवार आज था ना रविवार आर ई भिडियो नहीं के इटा तो शनिवार दिन भिडियो एका बाकी आज जेन अधा अपलोड होचे धान घटाटा से आपण मैंने देखी बहुत दरकार भिडियो थिला बोले से मुझे इन जॉइन कर देचे रिल्स भी बनते देखी भिडियो नहीं छाड़ी थे आ एटा देखो माछ गोटे फाल माछ 2टा आरो से कै मास काती मास तापरे छोट छोट माछ मने एटा छोट छोट माछ मने धुई सारली न सकाले उठुन सर पहला एटा कर देसी बोली एटा करवा सरे नहीं क्या मसला नहीं बाटे न मुई लाइन पले गला फिर आगरू देइथिला हमके न्यूज़ दिया है लाइन काटा है बाटा बाकी मुई सोर भी नहीं कर आगुरी भावुली माछ जे बोले जल्दी काटबाटा रेता रेती छोट छोट करवाटा बहुत पेज पेज लाइसी कि छोट माछ खावाटा बहुत बढ़िया लगे समस्त को बाकी जेन धुआ रेता इटा तो खूब इटा लासी बड़ बड़ माछ तो जल्दी काटी आसी तो यहाँ मुई काटुछे देखुथे मुई छाड़ला बेली छाड़ी देउछे मुई छाड़बार तो इच्छा नहीं करबार के मन लाग्सी बाकी एंता तो जाइछन रील्स मैंने किन गुटे घर बाहर करबार के मुश्किल हो जाऊे आर एंता छोटिया छोटिया रील्स मैंने करी एका मुई एटा करुछे तो आपण मैंने जेनता भी वीडियो देखुन आपण मैंने सपोर्ट करो बहुत भल पाइबार दून और आज वीडियो हेते भी हेन्ता किसी नहीं जॉइंट फ्रेंड होकर अच्छे तो भल लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा के नहीं भूलवे और एबेटा आमर पिली भी शुईचे ताली तो सिली के डाक देनी अरे सिलीटा वीडियो बनूचे आइया भी उठले एबे उठले आर आमर चिल्लू तो नहीं न जिन पूरा मासे 1.5 मास गलान से भुवनेश्वर अच्छे जब घर बिल्कुल भल नहीं लगबार से आर केते आर 8-10 दिन पर आसबा हठात एते रहीगला पर आम भाविनी थे एते बोले मासे 20-25 दिन पर आसा बोलिक बाकी तार बैच एका नहीं के पूरा 1.5 मास छुट्टी है ना समस्त जनरल साइंस मैंने समस्त चाकरी छुट्टी हो गलान 12 तारीख आ इे वर्षा भी होइछे वर्षा टिके टिके होइछिला भी तो आज्ञा यहाँ से झीकी कहले तो मनी पारे एते ओजनटा एटा नहीं करे सीमेंटा गमला अच्छी कि भांगी जा पड़े उचे नहीं पारे बोलिक तो लटा बहुत हो जाता कि आज्ञा यहाँ सब उतरे कर गुटे गुटे सब लटा यहाँ सब घिचिले बोले लटा बेसी हो जाऊे बाकी टी वर्षा वर्षा होचे आ धान आलु काटलु गदेलु कि वर्षा हबार भी संभावना अच्छे टिके टिके भिजिगला तो सेन समस्ते आज्ञा आउ जति अच्छन नानी दा मैंने सब धान गदुछन सेनी टे देखिक जासी आर आज्ञा जो दुकान की जाओ बोलबे वर्षा नहीं हुए बोले दुकान की जीवी नहले हेन रही सब गदा गदी करुछन और खाना पीना भी किसी नहीं है तले बाकी पीली की भोक भोक खाऊ चल जो खोला के कबार दिखाई तो क्या कहते दिखाई चल दादा अरे गला आमार देखुता देखुता आई गुहाल मैंने सब बना हो सब रिपेयर करा हो देखुन इन सब आम सान बाबू मैंने सब गाई रख गाई गुहाल यहाँ देवी नहीं कर एक गाय
ये छुआ के बन लो ये से छा सा खेलने में टाटा टाटा मतलब टाटा कर दो से एक लागड़ अच्छे तर माँ के देखु छे माँ कितना मस्त नहीं रास्ते देखो ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଦିନ ନେଇକେ ବେଲେ ବର୍ଷା ଯେନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା ଯେ ଧାନ ପୁରା ଘଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା ନେଇ ଢାପିଥେଁ ଆର୍ ହେନ୍ତା ତ ବର୍ଷା ନେଇ ବୋଲେ ହଠାତ୍ ଏକା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନେଇକେ ଏକା ପାରିକେ ବର୍ଷା 5-10 ମିନିଟ୍ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଶୀ ବି ନେଇ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ତ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ବେଲେ ହେଟା ଆମର ସେ ସାନ ବାବୁ ଥିଲେ ଆମେ ହିନ ଶୁଇଥିଲୁ ସେ ଗାଈମାନେ ଏଟା ଦେଖା ଦେଇ କରିଥିଲେ ବେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକା ପାଲ୍ଲା ବେଲେ ଫିର୍ ବି ଉପରଟା ଟିକେ ଟିକେ ଭିଜିଲା ଆର୍ ମେଘ ବି ହେନ୍ତା ବାଦଲିଆ କରିଥିଲା ଯେଟା ସମସ୍ତେ ଏଟା ଘରକେ ଅଧା ଧୁଆରୁଛନ୍ ଆର୍ ଇନ ଅଧା ରଖିଛନ୍ ପୁରା ହେଦିନ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ସାଟି ହେଇଗଲନ ପବନ ବି ବହୁଛେ କେନ୍ତା କରି ପବନ ବାହାରିଲା ଖରାପ ହେଲା ବୋଲି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଦୁହାରୁ ଭିତରକେ ନଉଥିଲେ ଏବେ ଏଇଟା ବାହାରକେ ଆନୁଛନ୍ ଆଉ 2-3ଟା ଜାଗାରେ ଏଇଟା ସବୁ ଖରା ଏଇ ଧାନ ଶୁଖୁଛନ୍ ଧାନ ତ ହେବା କିଛି ନାହିଁ ବାକି ଧାନ ହେଇକିରି ଭରଲେ ହେଇକି ଶାନ୍ତି ଯେନ୍ମାନେ ବି ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ ଜାଣିଥିବେ ଟିକେ ବାଦଲିଆ ହେଲା କି ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଲା ପାଣି ଧାନ ହେଲା ବେଲକେ କ୍ଷେତରେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ସବୁ ଘଣ୍ଟା ସଟା ବୋଲେ ଦିନ ଯାସରେ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଇଟା ହେଲା ବୋଲିକିରି ବର୍ଷା ନି ହେଲା ବୋଲିକିରି ଧାନ ଇଟା ହେଲା ଯଦି ଖରା ନି ହେଇଥିତା କି ପବନ ନି ମାରିଥିତା ବେଲେ ବି ହେତ୍କି ବର୍ଷାରେ ବି ଧାନ ପୁରା କେନ୍ତା କୁହି ଯାଇଥିତା ବାକି କିଛି ଅସୁବିଧା ନେଇ ହେଇ ଦୋକାନ ନେଇ ଯାଉନ ବୋଇଲେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସେନ ଲାଗଲୁ ମୁଇଁ ତ କିଛି ନି କହିଥିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହଉଥିଲି बापा माँ के काम दी छोने की काम करवा के करो बोल ये शलाई ये भूतनी सिले दादा हैं टा माने करे हमर घरे थिला बेले मेरा एंता केते का 15 बस्ता 16 बस्ता सीजा होए करा हैं ए पिली रे अंडा ते गानु जे तम पड़ा ना का साग मन करी संदा खड़ा का न अछि मोर हेडा फलु छे जे धरियान पानी पीमी बोलथुला इबे लागबे रे हे दे दामुर बोलाला बाबा बोलाला दामुर बोलाला रास्ता डेगला नो पैन पे मी बोलছি দা
पैन पीबी बोलछे पैन पीबी बोलछे पैन घेटा होउछे गाय के पानी देबू आ बोलथले हाथ तो नहीं आवा एटा ओह भागी जीतबा चला देखिया रे के बुझी